Team 3 decision ta sa atong Battle of Class C. Balamban kontra Talisay City. Minawag sa game 1 ang team Talisay City, game 2 giangkon sa team Balamban. Kini decision game 3 na. Ang makadaog ani mao na mo advance sa another round sa atong Todis League ha dire sa Toledo City. Open volleyball dayon. Okay, decision game 3. Sobra pa ni Guru kasud. Bola sa team Talisay City. Oh, decision game 3 na niya. Ang makadaog gani mo advance na sa another round. Atong classic category. Servisyo Alvin of team Talisay City para uno. Balamban. Ipit. 1-0 na, 1-0. O shout out ay ni Tatay Conrado Aliga in attendance sa ato ang Todis League diri sa Toledo City Open Volleyball dayon. Si Tatay Conrado Aliga. 2-0 na, 2-0 in favor of team Talisay. Servisyo Alvin of team Talisay. Balamban. Tagakan ng Balamban. Kuha ba? Naka-counter. 2-0 side out. Side out. Bola sa team Balamban. Kede servisyo para uno sa team Balamban. Randy Globo Altira. Gilayatan sa team Balamban. Awas. Dos zero. 2-0 kini para 3 sa team Talisay. Imoben. Idukdok ng Alvin. Randy. Sabit. Bola sa team Balamban. 2-0 ato score. Overhead. Whiteow payag. Ono dos na. Kini para igualis sa team Balamban. Sagang pa. Net bag. Dos ono kini para 3 sa team Talisay. Sa atong decision game 3. Battle of Class C. 3-1 na. Kini para 4. Balamban, out ball na naman. 4-1. Kini para 5. Lobo, gihatag, Alvin. Inside, nailad ang team Balamban. Kini para 6, para change court. Giambisyon ng serbisyo, nung kaabot. Bola sa team Balamban. 1-5. Kini para 2. Sintro, kuha pa ni Point. 2-5. Kini para 3. Randy. Out mo lang timbre. 3-5. Time out. Okay, game resume. 5-3 kini para 4 sa team Balamban.
Team Balamban. Gihatag skilid. Gidaybang Alvin. Randy. Side out. Bola sa Team Talisay. Servisyo Alvin para size. 5-3 ha. Pabor sa Team Talisay atong decision game 3. Klase kategory sa atong 2 league dire sa Toledo City. Inside. 5-3 bola sa Team Balamban. Talisay, Balamban. Sahod pa. Hala. Ay, tuara. Nakaka-counter ang Team Talisay. Cinco tres. Pabor sa Team Talisay. Okay na para size. Sugawan si Boy. Sugawan na. Hala. Out ball. Score 5-3. 5-3 para 4. Tagak. Ha! La! Bang! Alvin, tabang Bin! Randy. Bagrakran. Nice defense coming from Team Talisay. Kilatos may. Oy, good item delivered by Alvin. Side out. Talisay's ball. Cinco tres. Kini para size. Di gyud may change court sa Team Talisay. Kini. Randy. Pokot ang maral. Kini para 4. Randy. Alvin. Imo dong Ben. Bang! Lo kadiha. Lo kuha pa. Sabod. Side out. Niungot atong score sa 5-3. 5-3 lang gyapon niungot. Gidok-dok ng Randy. Servisyo Alvin. Ay, out ang Team Balamban. 6-3. Sakto gyud. Gidok-dok ni Randy. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang Arnoco Uno Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. Salamat ni Boss Roland sa Arnoco Uno Disco Mobile sa iyahang pag libre ka na to og hoodie hoodie. Ipahimuan ta ni Boss Roland Arnoco og hoodie. Salamat kay Boss Roland Arnoco og sa iyang anak si Konsehal G Arnoco. Bola sa Team Balamban. Kini para 4. Boslot ang nigo. 4-6. Kini para 5. Wait. 5-6.
Usa na lang gyud labaw sa team Talisay, gigukod sa team Balamban. Okay ni. Bang. Gilato sa team Balamban oh. Namunguta bang. Grabe. Gisapot ang taga Balamban. Equal size na oh, equal size. Ihatan niya. Ito, ihatan ko ba? Ikot sa idol. Coach sa team Balamban na. Okay ni para City, para Labaw. Equal size ha, 6 all mga igad. Wala. Heavy ripple coming from team Balamban. Talisay City responding the attack. O team Balamban, pasok ang tira sa team Balamban. City size. Milabaw na ang team Balamban na. Pogong team Talisay. Gini, kinanglan maka-side out sila ani. Nah, pamatay sunog tong tukmura oh, sa team Talisay. City size, side out. Bilang ko, dagan-dagan patabasa na ito gyapon. City size ha, City size. Service Randy. Out ball ang Balamban. Equalis City na. Kini service Randy para 8 sa team Balamban. O sa team Talisay. 8 City na. Nilabaw na ang team Talisay. City 8. Side out, side out. Saan na? Hindi ka dalikit sa gaya mo, no? City 8 ha. Bola sa team Balamban. Kini para Igualis. Alvin. Out ball. Igualis 8. Igualis 8 na. Kini para 9 ni sa team Balamban. Ang mapildihan ni tagak na sa atong elimination round. La! Tupod bang! Sagang pa! Sus! Marisip! Out ball pa yun! 8-9. Ang mapilya ni tagak na ang daw ay napagpuruhan. 8-9. Kini para Gis. Sagang pa. Buha pa team Balamban. Lagi buyukan mayo sa team Talisay. Wala, padpad na. Corner, kuha pa. Alvin Court. Gis 8. Okay, G8 ha, G8. Gipupahan, gidukdok sa team Balamban. Ang team Talisay, sagang sa team Talisay, out ball. 11-8. Kinahanglan madipinsahan sa team Talisay. Kaya wana for the win na. Para daog na sa decision game 3 ang team Balamban. Kung mudaog ang team Balamban na ni, tagak ang team Talisay. Ang team Balamban mo advance into another round. Balamban la. Sagang.
Ay! Nakakuan ba? Nakabunal pa ang team Talisay. Tusik pa, tusik. Side out, side out. Servisyo Talisay. Balamban. Lagi tagakan ang team Balamban. Out ball. Noibi na. Lo kaya. Noibi 11. Servisyo Talisay. Noibi 11. Jeez 11. 1 point ball game na. Time out. Balamban. Okay, back to the ball game. 11 G sa akin para igualis ni sa team Talisay. Kangilo. Tuwa pa yung gihatag dito. Lipat ang dipinsa sa team Balamban. 11 igualis na. Hala kaliha. Kung sana igualis 11. Napamukong na mo. Pasin your seatbelt. Ito. Dikdikan ang labanan. Kuha pas Balamban. Ipikas Talisay. Out ball. Ilaw ang team Talisay. Tagak ang team Balamban. Congrats team Talisay. Okay.